মঙ্গলবার রঞ্জি ট্রফির গ্রুপ এর তৃতীয় ম্যাচ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ড্র হওয়ায় 3 পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বাই দলকে। এমবিবি কলেজ মাঠে ম্যাচের তৃতীয় দিনে 148 রানের প্রথম ইনিংসের লিড অনেকটাই স্বস্তিতে রেখেছিল মুম্বাইকে, কিন্তু ম্যাচের চতুর্থ তথা শেষ দিন 271 রানে যখন নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার করে মুম্বাই, ততক্ষণে অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছিল ত্রিপুরার 10 উইকেটে তুলে নেবার জন্য। খেলায় 50 ওভারেরও কম সময় বাকি থাকতে 272 রান তারা করে। ত্রিপুরার ওপেনার বিক্রম কুমার দাস এবং জীবনজ্যোত সিং 22 ওভার খেলে অপরাজিত থাকেন ক্রিজে। শেষ পর্যন্ত খেলা ড্র করার সপক্ষে রায় দেন দু দলের অধিনায়ক। देखिए अच्छा क्रिकेट खेले। ओवरऑल हमारी कोशिश यही थी कि मैच जीते। 4 दिन तक आखिरी सेशन तक कोशिश यही कर रहे थे, बट त्रिपुरा टीम भी अच्छा क्रिकेट खेले, अच्छा फाइट बैक किया उन्होंने, तो ओवरऑल बहुत अच्छा गेम रहा। तो मैं खुश हूँ हमारे टीम ने जो एफर्ट डाला है चारों दिन ग्राउंड पर, बैटिंग वाइज बॉलिंग वाइज, इट वॉज अ वेरी गुड एफर्ट। जो 2-3 साल से त्रिपुरा क्रिकेट खेल रही है, जब मैं ऑपोजिशन से भी आता था, अभी कोई भी त्रिपुरा को ऐसे नहीं लेता कि यार नहीं अभी वो टीम नहीं है। अभी चेंज हो गया माइंडसेट, ये टीम अच्छा माइंडसेट चेंज हो गया। एग्जैक्टली। तो ये हम ऑपोजिशन को नहीं देखते, और ये मैच भी अच्छा क्लोज फाइट हुआ है। कुछ चीज़ें अपनी तरफ जाती तो हो सकता है डिफरेंट रिजल्ट होता, बट डेफिनेटली मैच बाय मैच देखेंगे। हर एक मैच में अच्छे पॉइंट्स लेने की कोशिश करेंगे, और अच्छे स्पेस में है सारे। अनफॉर्चुनेटली पहला गेम वॉश आउट हो गया, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। जो कंट्रोल कर सकते हैं वही हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। विकेट भी मिल सकता है अच्छा, कभी नहीं भी मिलता है, तो जो भी मिलता है हम कोशिश करेंगे उसमें ही अच्छा क्रिकेट खेलने की। तो बस ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র করার কারণে রঞ্জি ট্রফির গ্রুপ এতে চতুর্থ স্থানে নেমে এলো মুম্বাই। এক্ষেত্রে 9 পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। এই গ্রুপে 3টি ম্যাচ খেলে সর্বোচ্চ 19 পয়েন্ট নিয়ে 1 নম্বরে রয়েছে বড়োদরা। এই ক্ষেত্রে 11 পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জম্মু কাশ্মীর। গ্রুপের বাকি দলগুলো হলো মহারাষ্ট্র, সার্ভিসেস, মেঘালয় এবং ওড়িশা। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।